ओम श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 22 संपूर्ण सारांश संबंध। पूर्व श्लोक मानकरे देहीर निर्विकारता विषय जो वर्णना होईछि एही श्लोकरे दृष्टांत द्वारा ताहार वर्णना करुछन्ति। बांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। जीर्ण वस्त्र गुड़िकु परित्याग करी मनुष्य जेपरि नूतन वस्त्र परिधान करे ठीक सेहिपरि देही पुरातन शरीर त्याग करी अन्य नूतन शरीर को चली जाए। व्याख्या। बांसासि जीर्णानि संजाति नवानि देहि। एही अध्यायर 1300 श्लोक रे सूत्र रूपे कहा जाइछि जे देहांतर प्राप्ति विषय रे धीर पुरुष शोक करंती नाही। सेही कथा को एबे उदाहरण देई स्पष्ट रूपे कहउछंती जे जेपरि पुरातन वस्त्र परिवर्तन कले मनुष्य को शोक हुए नाही सेहीपरि शरीरर परिवर्तन हेले शोक हेबा अनुचित। मनुष्य माने ही वस्त्र परिवर्तन करंती, पशु पक्षी करंती नाही। तेणु एठारे वस्त्र परिवर्तनर उदाहरण रे नरह पद देइछंती। एठारे नरह पदटी मनुष्य जन्मर वाचक एवं एथिरे स्त्री पुरुष बालक बालिका युवक वृद्ध समस्ते अंतर्भुक्त। मनुष्य पुरातन वस्त्र परित्याग करी नूतन वस्त्र धारण कला परी एही देही जीर्ण शरीर मानंकु त्याग करी नूतन शरीर धारण करे। पुरुणा शरीर छाड़िबाकू मृत्यु कहंती ओ नुआ शरीर धारण करिबाकू जन्म कहंती। प्रकृति सहित संबंध थिबा पर्यंत देही पुरुणा शरीर परित्याग करी कर्मानुसारे बा अंतकालीन चिंतन अनुसारे नुआ नुआ शरीर पाउथाए। एठारे बहु वचन सूचक शरीराणि पद प्रयोगर उद्देश्य हेला जे पर्यंत शरीरी को निज वास्तविक स्वरूपर यथार्थ बोध हुए नाही से पर्यंत शरीरी अनंत काल पर्यंत शरीर धारण करुथाए। अद्यावधि से केते जे शरीर धारण कलाणी ताहार गणना असंभव। एही कथा को लक्ष्य रखी शरीराणि पदरे बहुवचन व्यवहार करा जाइछि तथा सकल जीवन को लक्ष्य कराइबा पाई एठारे देही पद प्रयुक्त होइछि। एही श्लोकर पूर्वार्धरे जीर्ण वस्त्र ओ उत्तरार्धरे जीर्ण शरीर कथा कहिछन्ति। जीर्ण वस्त्र दृष्टांत शरीर क्षेत्र रे किपरि लागू हेब कारण शिशु ओ युवक मानंकर शरीर मध्य मरी जाए केवल वृद्ध मानंकर जीर्ण शरीर जे मरी जाए ए कथा तो नुहे। एहार उत्तर हेउछि आयु सरीगले शरीर मरे एवं आयु समाप्ति हेबार अर्थ शरीर जीर्ण हेबा। शरीर शिशुर हेउ युवकर हेउ बा वृद्धर हेउ आयु सरिले से सबको जीर्ण कुहाजिब। एही श्लोकरे भगवान यथा ओ यथा पद व्यवहार करी कहिछन्ति जे मनुष्य पुरातन वस्त्र छाड़ी नूतन वस्त्र धारण कला परी देही पुरातन शरीर छाड़ी नूतन शरीर को चली जाए। एठारे एक संदेह हेउछि जेपरि कुमार युवक ओ वृद्धावस्था आपे आपे हुए सेहीपरि देहांतर प्राप्ति मध्य आपे आपे हुए। तेणु एठारे यथा ओ तथा कहिबा यथार्थ किंतु पुरुणा वस्त्र त्याग करी नुआ वस्त्र धारण करिबारे मनुष्यर स्वतंत्रता थिबा बेले पुरुणा शरीर छाड़ी नुआ शरीर धारण करिबारे देहीर स्वतंत्रता नाही। तेणु एठारे यथा ओ तथा प्रयोगर यथार्थता कौन? एहार समाधान हेला एठारे स्वतंत्रता ओ परतंत्रता कथा कहिबा भगवानंकर उद्देश्य नुहे बरं शरीरर वियोगरे हेउथुवा शोक दूर करिबा तांकर उद्देश्य। पुरुणा वस्त्र त्याग करी नुआ वस्त्र धारण कले मध्य जेपरि वस्त्रधारी अपरिवर्तित रहे सेहीपरि पुरुणा शरीर छाड़ी नुआ शरीर को गले मध्य देही निर्लिप्त रूपे अपरिवर्तित रहे। सुतरां शोक करिवार कौनसी कारण नाही। एही दृष्टिरु उक्त दृष्टांतटी युक्तियुक्त।
ଅନ୍ୟ ଏକ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ ସୁଖ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯଥା ଓ ତଥା କିପରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲା ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହେ ଭିତରେ ଏପରି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ଏକାତ୍ମତା କରି ନେଇଥିବାରୁ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଭାବି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ଯିଏ ନିଜର ଏକାତ୍ମତା କରେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁରେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ବସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଏକାତ୍ମତା କରି ନଥିବାରୁ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇଲେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ବିବେକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ରହେ ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଦୁହେଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇ ତାକୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ ସେ କାନ୍ଦେ। ଶିଶୁର ମୂର୍ଖତା ଓ ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାର ଏ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଏହି ମୂର୍ଖତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଯଥା ଓ ତଥା ପଦ ସହିତ ବସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାରେ ତ ଭଗବାନ ଗୃହଣାତି କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାରେ ସଂଜାତି କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି କ୍ରିୟାଭେଦ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ଅଜ୍ଞତା ହେତୁ ଏପରି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଦେହୀକୁ ସେହି ଶରୀରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଗବାନ କ୍ରିୟାଭେଦ କରିଛନ୍ତି।